wa 11. 11 Matendo ya Mitume 4:11. Hamagambo kutubwira ngo na maneno pale yanasema Yesu niwe muyajyanywe namwe abubatsi kandi yanyuze ingome z'imfuruka kandi nta wundi agakiza kaboneramo kuko ari nta izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Haleluya. Yesu Kristo niwe muyajyanywe namwe. Yesu ndiye jiwe ambalo limeuliwa na majengaji. Aya na magambo Petero yavugaga. Ile ni maneno Petero aliyofundisha. Ubwo yabwiraga abatambyi bari baje gushungera igihe wakati aliona makuhani walishashangilia wakati ya kiwote kute. Igihe bagurutse cya kirema haje abatambyi benshi. Wakati walisimamisha kiwete makuhani wengi walijaa wakashangana. Baje kubabaza bati ibi bintu ni mwe mubikoze cyangwa. Walikuja bakabauliza na kubantimite. Ibi vitu nyecho mmelifanya au? Basubije bati ibi byose nta wundi ubikoze. Bakabambia hivi vyote hakuna mwingine mmelifanya. Ni wa Yesu wamwishe. Ile Yesu ambaye mlimuona mkamtutika nyie. Ni ukoze bino bitangaza amefanya maajabu yote. Kandi uwo Yesu. Tena ule Yesu ni wewe muyajyanywe namwe. Ndiye lichiwe kubwa aliye sana urani ngoma. Abo tuvuga na abatambyi. Nyewe makuhani. Huko ndio twavuga duti. Sasa leo tunasema Yesu ni wewe muyajyanywe namwe barevera. Njye ambao nikataliwa na nyie marevera. Ni wewe muyajyanywe namwe abapadiri. Njye ambao nikataliwa na nyie mapadiri. Ni wewe muyajyanywe namwe abapasiteri bo mu dini. Na nyie abapasiteri bazehebu. Ariko nibyo byari mutirikomeze kuru. Ndio kwa sio kubwa ya msingi ya pembeni. Kwa nani ndimi zinatwara msingi? Hakuna chini lingine tulipewa chini ya jua. Dukwiriye gukirizwa. Ye tunapaswa kuolewa mwayo. Chezi jyo zina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen, amen. Uzakubesha ngo gukiza wali mu butatu butagatifu. Hata kudanganyika kwa wokovu ni mu butatu mtakatifu. Uzamenye kudakijijwe pe. Waambie ule mtu amekudanganya. Kuko buryo mwaba harimo agasuzuguro ko gusuzugura Yesu. Sababu muna mazarau ya kudharau Yesu. Muzabigenzure neza. Uchunguze mzuri. Umuntu navuga agasenga, mtu akaomba, wakati mtu anaomba yarangiza ati tubisabye mu izina rya Data, anamaliza omba kuturama mu jina la Baba na Mwana na Roho. Burya harimo agasuzuguro ko gusuzugura Yesu. Maana yule anadharau Yesu yuko wenyine ntacyo ashoboye. Sababu maana yeye mwenyewe hana chochote kanaweza. Ahubwo yuzi neza ko Yesu ashoboye. Wakati unajua mzuri kama Yesu Kristo anaweza, urangiza akagusenga ukavuga ngo mbisabye mu izina rya Yesu. Ninaomba mu jina la Yesu Kristo. Hari Yesu yanarabyivugiye ubwe. Yesu Kristo mwenyewe amesema, avuga ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanje, yoyote mtakachoomba Baba mu jina langu nzagikora kugira ngo Data yubahwe. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanje, yoyote mtaka mu jina langu. Niyo mpamvu na Paulo yavuze ngo, jamani, Paulo alisema Abakolosai 3:17 ngo icyo muzasaba cyose, yoyote muomba, n'icyo muzavuga cyose, yoyote mtakachofanya kusema, n'ibyo muzakora yoyote mtakayofanya, muje mubikora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amina. None se twebwe abakino gihe dusumbya Paulo imbaraga. Sasa sema leo tumezidi Paulo nguvu. Dusumbya Petero imbaraga. Tumeshinda Petero nguvu basi. Kubyo turavuga ngo twebwe turashiraho ibyacu. Juzi tuseme tumeongezea mambo yetu. Harabona bonye kandi bafite Bibiliya. Kuko watu waliona tena wako na Biblia. Izerere yabo bayimaze mimisi. Na maiminio yabo wanakawia muimani. Tabaza ntariko kabauliza ko mubwirizaga mugahushanya na Petero. Ko munafundishaga munapishana mukabatiza ukubiri na Petero. Munabatiza tofauti na Petero. Murarebaga mugasanga ba Petero baba barahindutse ku Yesu yababwiye. Munachunguzaka munakuta ba Petero bamegeuka ku Yesu alibambiaka. Ati bari abahungu baba barabaye ababandi. Ubusaba bale babyana bamechanganikiwa. Kubona Yesu yababwira ngo bagende babatiza abantu mu butatu. Bo Yesu alibambiaka baje babatiza watu mu butatu. Baje bakabatiza mu izina rya Yesu gusa. Jua nini balifikaka kule bakabatiza mu jina la Yesu. Abo baradeviye. Wale wanaume walidevia misio ya Yesu. Ahubwo bari nyuma natwe turizindi. Walikuwa mitume na sisi tuko mitume wengine. Twebwe twumvishe neza ko Yesu yavuze ubutatu. Sisi tumesikia mzuri jinsi Yesu alisema ubutatu. None bazarimbuka. Sasa ba Petro batangamiaka akashakara yeye kuvuga ngo bazarimbuka. Anatafuta kwa taanzie kwa batangamiaka anakosa. Abandi nimvuga ko Petro azarimbuka, nikasema Petro atangamiaka handa wanafashwa. Hapa ndakuwa nimekamatika. Nimvuga ko azasha mu
ijuru, nikasema ataenda mbinguni, naho ndabona afashwe. nako nimekamatika tu. Bikamwachaje Yesu ahura n'abafarisayo? Nikakosa vile Yesu alikutana na Mafarisayo. Abafarisayo babaza umwami Yesu. Mafarisayo wakamuuliza Yesu, hata iko mwami ibintu ukora n'imirimo ukora izo mbaraga uzivana gahe? lakini Mungu hivi vitu unafanyaka isi Mungu anatosha wapi? Yesu nabati rero. Yesu akamwambia, nanjye reka mbabaza. na mimi nibaulize. Umubatizo wa Yohana, Ubatizo wa Yohane wavuye mu ijuru ilitoka mbinguni au ilitoka dunia? Haleluya. Amen, amen. Abatangi bakuru bashimanje. Makuhani makubwa wakaanza shwari. Bema nitumusubiza ku mubatizo wa Yohana wavuye mu ijuru. Tukasema ubatizo wa Yohana ilitoka mbinguni. Aratubaza impamvu tutamwemeye. Atatuuliza kwa nini hatukuaminia kama Yohana. Tena nituvuga ngo wavuye mu isi, tukasema tena ubatizo wa Yohana ilitoka mu ulimwengu. Abantu baratwikira hakuko watu watatutupia maibu sababu na Yohana watu walimwamini. Au watugera tumusubiza kwa tutahazi. Tumwambie Bwana atujue Bwana. Haleluya. Amen. Wakapenda watu wakamwambia Yesu Bwana, ubatizo wa Yohana, ubatizo wa Yohana ntabwo tuzao bavu. Na tukuchua kwa tokea na vyake. Yesu arababwira ati, Yesu akamwambia, nanjye rero na mie sasa ntabwo ndababwira imbaraga nkoresha aho zaturutse. Nitabambia kwa nguvu zangu zilitoka. Haleluya. Uhagaze mu jambo ry'ukuri, kama unasimama maneno ya kweli, hagarara ushikame. Simama janaume. Kuko uhagaze mu ruhande rw'abagabo, sababu unasimama mu upande wa wanaume. Kuko duhuje na ba Petro message, hizi tunapatanisha na ba Petro neno, tukahuza na Paulo, tunakutanisha na Paulo. Tunaweza tuwaje? Tunafanya nini sasa? Wanasema Paulo akubiswe. Paulo akubiswe. Paulo akapigwa. Naye akubitwa hamwe na Paulo. Na mimi napigwa pembeni pamoja na Paulo. Akubiswe hamwe n'imbwa tu. Ese nimepigwa tu pembeni pamoja na hivyo. Na akubiswe hamwe n'umugabo. Nimekufa mwanapa. Haleluya. Ariko usoma igitabo cy'umwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya. Ukasoma Paulo barua Paulo aliandikia Wagalatiya. Igice cya mbere umurongo wa 6. Moya mstari wa 6. Paulo yaranditse ngo, Paulo anaandika anasema, natangazwa nuko mwimuye vuba mukarekwa bamagarira. Na staajabu sababu kumwacha upesi Yesu Kristo. Mukava ku butumwa mukasha ku bundi butumwa. Mukatoka kwa habari njema mukaenda kwa habari njema isiyo nzuri. Ngo nyamara si ubundi, lakini si habari njema nyingine. Mungu ni ikindi. Ila ni mambo mengine mnatafuta. Ngo icyakora nihagira umuntu, lakini kukapatikana mtu ubabwiriza ubutumwa tutababwirije. Watabafundisha habari njema nyingine. Umwe muri twe, hata kama ni umoja wetu cyangwa malaika au malaika kutoka mbinguni, uwo muntu avumwe. Haleluya. Haleluya. Kuruka kutumaza kuri hanga undi masaje twaye. Hakika habari njema ni ile ya mzuri mtume walipata. Unajua ushaka kubwiriza neza. Kama unataka ubiri mzuri, genda Mungu ndo mazabwirije. tembea jinsi mitume walienda. Niba ushaka kubatiza neza, kama unataka batiza mzuri ndugu, batiza Mungu ndo mazabatiza. batiziwa jinsi mitume walibatiziwaka. Haleluya. Amina. None sasa batiza gute? Mitume walibatiza namna gani sasa? Ibyavuzwe muri mu gice cya kabiri. Matendo ya Mitume 2 murongo wa 32 handitse ngo, anasema hivi, abo bantu bumvise ibyo waliposikia yale wera nipate sema Roho Mtakatifu ukisazana nijani na bana bana agano ni kweli na watoto wenu abazama kagoro na watu wote waliokuwa na watu watakaoitwa na Yesu Kristo. Amezana ni magambo menshi Akaendelea kuambia katika maneno mengine mengi, mshiponeshe na kizazi kikaidi. barabatizwa abonye kubasanga ku munsi b'ibihumbi 3 wakabatizwa watu 3000 bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, wakaendelea kudumu katika bagasangira ibyabo, wanachangia vyao no kumanyagura na kuvunja mkate, umutsima no gusenga, na kudumu katika kuomba. Amina. Amina, amina. Uyu ni witwa Petero. Huyu ni mtume Petro. Ubutumwa bwiza buheruka hariya niho yaratangiye kububwira. Habari njema pale tuko alianzia. Kuko ubutumwa bwiza buheruka, habari njema ya mwisho milele, bwatangiriye i Yerusalemu. Bulianzia pale Yerusalemu. Kuko muri kuruka yuko Yesu yababwiye ngo, Yesu alimwambia ibyakozwe igice
cyambere mu wa 8. Matendo ya Mitume 1:8. Ngo icyakora muzaba abagabo bo kumpa. Ila mtakuwa wanaume wa kunishuhudia. Kandi muzahabwa imbaraga. Na mtapewa nguvu za Roho Mtakatifu. Wakati Roho Mtakatifu atakapowashukia. Kandi muzaba abagabo bo kumanya muhere Yudaya. Mtakuwa wanaume wa Yerusalemu kuanzia Yudea na Samaria. Ni Samaria na Samaria yote mpaka mwisho wa dunia. Mujana na twebwe. Siye. Hako turi Yerusalemu. Si hatuko tena Yerusalemu. Hano turi Yudaya. Na hatuko tena Yudaya. Hano turi Samaria. Na hatuko tena Samaria. Hano turi muri babandi bo kumbera y'isi. Tuko mubale ba mwisho wa ulimwengu. Haleluya. Amena. Kuko hano ntabwo ari Yudaya. Sababu hapa iko Yerusalemu. Hapa iko Yerusalemu. Hano ari Samaria. Na hapa iko Samaria. Aho turi muri babandi bo kumbera y'isi. Hapa tuko mkongo kubale ba mwisho wa ulimwengu. Haleluya. Petro atangiye kumwiriza. Petro alianza kuhubiri. Bwa mbere na mbere. Duru yake ya kwanza avuga iby'umwami Yesu. Akasema mambo ya Yesu. Uko abayuda bamugenje. Jinsi Wayahudi walimtendea. Bakamubamba ku musaraba. Na jinsi walimuua bakamtundika. Aravuga atariko. Akasema uwo mwami Yesu umwishe mukamubamba. Ule Yesu muliuwa mukamtundika. Imana yamusuye. Yesu Kristo amemfufua. Kandi yamugize umwami na Kristo. Na amemfanya Mungu na Kristo. Ababyumvisha bati none dukora iki? Waliposikia yale wakafuata. Tufanye nini wakauliza? Petro ati, Petro akasema, mwihane mwese. Nyie wote mutubu. Umuntu wese muri mwe. Nyie wote kila mmoja wenu. Abatizwe mu izina rya Yesu. Abatizwe mu jina la Yesu Kristo. Kugira ngo mubone ko bari ibyo byaha byanyu. Ili mupate ondoleo la dhambi. Kandi namwe muzahabwa imana y'Umwuka Wera. Na nyinyi mtapewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kugezerana ni cyane. Sababu agano hili ni kwenu. Mwebwe abayuda. Nyie Wayahudi. N'abana banyu. Na watoto wenu. N'abari kure bose. Na wote bako mbali. Abo bari kure rero. Bako kule mbali. Numwe twe turi. Ni pale tuko na shie tuko sasa. Haleluya. Kuko Paulo yarabivuze mu Efeso 2:11. Paulo alisema kwa Efeso 2:11. Ngo mwibuke yuko mwebwe abanyamahanga. Mukumbuke nyinyi mataifa. Abo abakebwe. Watu waliokuwa wasiotahiriwa. Bitaga abatacebwe. Bebanashita baya habakutahiriwa. Mwibuke yuko kera mwari kure. Mukumbuke nyinyi zamani mlikuwa mbali. Abo bari kure rero isezerano rikaba ari iryacu. Sisi tulikuwa mbali, agano hati ilikuwa yetu. Nitwe Petro yavuga. Ni wale Petro alikuwa anasema. Beba alikuwa mbali. Wera ni iryacu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni yetu. Kandi byaje gusohora bisohora kwa Kornelio. Wakati litimilika vikafika kwa Kornelio. Kornelio ari mu cyumba cyo hejuru ari gusenga. Kornelio alipokuwa juu akiomba. Kuko yarasengaga cyane. Sababu alikuwa muombaji. Uyu Kornelio ngo yagiraga n'ubuntu pe. Kornelio alikuwa mtu mzuri na anatenda mema. Ngo Caritas irafashaka. Caritas unasaidia. Ntabwo yaba kugeza kuri Kornelio. Hawezi fika kugiriza Kornelio alifanya. Ariko bari mu mwuka. Yeye alikuwa katika roho. Ngo malaika w'Imana araza aramubwira ati Kornelio. Malaika wa Mungu akatia kwake Kornelio. Gusenga kwawe. Maombi yako n'ubuntu bwawe na matendo yako mazuri byazamutse na sadaka zako zimepanda bigera mu ijuru. Mifika mbinguni zinapiga hodi. Ariko mwana gusenga cyane. Kwa gisi unaombaka sana. Ukamugiraga n'ubuntu. None atenda mema. Ibyo no bihagije. Ile haitoshi. Tumira Petro. Tuma mjumbe kwa Petro. Cyo Petro yagiye gusura bizera. Petro alikuwa iko naangalia wa Kristo. Ngo achumbika kwa Simoni umuhazi. Akaenda ishi kwa Simoni mtengenezaji. Malaika arangira Kornelio aho Petro achumbitse. Malaika akapatia Kornelio address kwa Petro iko. Inwa ziragenda naho Petro ari. Wajumbe wakaenda tikwe Petro iko. Petro abona ngabo. Petro kana wajumbe wa Kornelio. Aradutumye ngo ngwino. Kornelio ametutumana. Petro yitaba Kornelio. Petro akasikia ile sauti akaenda. Kornelio yari umuntu ukomeye. Kornelio alikuwa mtu wa nguvu. Wayabora ngabo ijana n'ingahera. Alikuwa kamanda ya vikosi vikubwa. Yabora ngabo ijana na 20 zo mu Baroma. Alikuwa anaongoza kikosi ya 100. Jeshi ya 120. Kornelio yari umusirikare wo mu Roma. Kornelio alikuwa mjeshi wa Kirumi. Sasa umutwe amagambo bazabwira ngo abanyamahanga nabo bizera ubutumwa bwiza. Mataifa nabo akiamini habari njema. Kornelio rero kuko yari yatumye ku muntu Imana yamurangiye. Sababu alikuwa anameitisha mtu ambaye Mungu amemuonesha. Nawe yari ari inshuti ze zose. Naye akaita mandugu na marafiki. Kugira ngo zize zumve amagambo arava mu kanwa ka Petero.
ili bandugu na marafiki na basoda wake waje basikie maneno yatatoka mkinywa wa mtumishi wa Mungu Petro. Petero rero yaraje. Petro alipofika sasa, ashijira kwa Kornelio aliuta cyane ngo amupfukamire. Petro alipofika Kornelio akatamani kumwabudu. Petro ati hoya. Petro amwambia no, hapana. Nanjye ndi umuntu nkawe. Mimi niko mtu kama wewe ndugu. Ushopfukamira Imana wewe nyine. Uko naabudu Mungu na yeye mwenyewe tu. Petro akimara kwinjira mu nzu. Petro alipoingia nyumbani, wasanga Kornelio yanditse abantu benshi. Akakuta aliita watu mingi sana. Kornelio ati Kornelio sasa, jana ndi gusenga. Mie nilikuwa ni kwangu malaika wa Imana za kumbonekera. Malaika wa Mungu akanifikia. Ambira yuko ngutumaho. Akanambia jinsi nikuite. Ngo hari amagambo ufite. Wewe una neno ambalo utanambia. Uratubwira. Sasa utatuambia utwambie. None rero sasa je ni nshuti zanje na bagenzi banje. Mie na ndugu zangu na marafiki zangu na basoda yangu. Twategereje. Tumeikana tukikusubiri wewe. Nao tubwire Imana yakufundisha. Tuambie Mungu amekupa utuleteshe. Haleluya. Petro atangira gupresha. Petro akaya misaya Mungu iko hapo. Akaanza sasa. Atangira gupresha. Akaanza fundisha. Igitanje cyako gari mu bicicumure ku murongo 40. Moya 24. Petro yageze ahavuga ngo. Petro alianza akasema, uwo mwami Yesu, ule Yesu Kristo. Abahanuzi bose, manabii wote baramuhamisha. Balimusema wako. Bavuga yuko kumwizera. Wasema wote atakayeamini. Azababarira ibyaha kumwizera. Atasamehewa dhambi mu jina la Yesu Kristo. Ngwagiterura yo magambo. Alipoanza ile maneno, Umwuka wera aramanuka. Roho Mtakatifu alimwakashuka. Ngo abakebwe wale balitayiriwaka bashanye na Petero. Balitenda pamoja na Petro. Barumirwa bakashangala. Kuko babonye umwuka wera amanukiye mu banyamahanga. Na sasa Roho Mtakatifu ameshikia mataifa. Kuko bumvisha abanyamahanga nabo bari kuvuga indimi. Sababu ni sema mataifa wanaanza sema kwa lugha. Habona bagiye mu mwuka. Nanjye kiroho. Akoko ndi byabaye ku munsi wa Pentecost. Bakakumbuka ile ilikuwa siku ya Pentecost. Petero ati none bangaba. Sasa hapa umwuka wera amepokea Roho Mtakatifu kama shie. Kwa sababu tuzi yuko umwuka wera wenda ruwa Bayuda gusa. Wote walikuwa wanajua mwakili zetu Roho Mtakatifu ni Wayahudi tu. None n'abanyamahanga akaba bamanukiye. Na mataifa wamepata Roho Mtakatifu. Ninde ubasha kubima amazi ngo batabatiza? Nani anaweza maji basibatize? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu. Yesu. Haleluya. None Petero kutavuga ubutatu n'umuswa. Sasa bandugu, Petero kutasema ubutatu yeye mchinga tu bandugu. Frema. Umuntu wamanukiwe n'umwuka wera. Wote ambao walishikwa na Roho Mtakatifu. Ariwe mwarimu w'ukuri. Na ndio mwalimu wetu wa kweli. Wao unajya kwiga teoloji. Wote wanajifunza teoloji. Uvuye ufite ubuhanga busumba umwuka. Utatoka kwa na ujuzi kushinda Roho Mtakatifu. Ugiye kwiga teoloji. Umeenda kujifunza teoloji. Ivuye mu rupapuro muntu. Mu makaratasi tu wasau. Uraza gusobanura ubusumba bw'umwuka kuri Pentecost. Na wao umefundishwa na mtu utaleta tu ujuzi kushinda Roho Mtakatifu. Abagabo wale wanaume niwe Yesu yabwiye ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Wale tena Yesu aliwaambia mtakuwa wanaume wa kunishuhudia. Nibo bonyine bafite ububasha. Ni wale ambao pekee wana uwezo bwo gukuraho icyitegererezo ya kutosha kwa mfano. Tabandi twakwigiraho. Hatuwezi jifunzia kwa wengine. Niba barabatije mu izina rya Yesu. Kama walibatiza mu jina la Yesu Kristo. Natwe nuko. Na sie ni vile. Niba barabatije mu mazi menshi. Kama walibatiza mu maji mengi. Natwe nuko. Na sie ni vile. Habarusuka hano. Haiko kumwagilia mkichwa. Wabikuye hehe? Bwana, sasa vile vilitokea wapi nani? Habikwe wasukutuzi hano ngo nako. Mu izina rya Data na Mwana. Mwagilia maji tukakina na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. None se uwo muntu azicuma ati usobanuye. Ule mtu anajua maana ya ubatizo vrema. Byari tugera mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 3. Haranditse ngo Waroma inaandika anasema hivi. Mbe wese ababatirijwe mu izina rya Yesu twabatirijwe no mu rupfu rwe. Hamujua kama si wote ambao tumebatizwa ndani ya Kristo, tumebatizwa na mkifo chake. Ngo nuko rero kubw'umubatizo. Kwa ajili ya njia ya ubatizo Twahambanywe nawe, tumezikwa pamoja naye. Ngo kugira ngo kuko Yesu we n'ubwiza bwa Data wa twese. Kristo alifufuliwa na uzuri na nguvu za Baba wa sote. Ngo abarimo nako tugendera muri ubwo bugingo busha. Ili la sisi tutembele maana nguvu mpya. None se ubu rukumva? Sasa unasikia watiza umuntu mu butatu.
Unaweza kuonesha mtu mubutatu. Noneho wamuhamba Unamuzika akazurwa nande. Unamuzika mubutatu hasa tafufuliwa na nani? Impamvu tuvuga ngo mu izina rya Yesu, maana tunasemaka sababu zetu kusema mu jina la Yesu Kristo, data wa twese, baba wa sote, ntabwo yigeze apfa, wabatu hakukufaka. Haleluya. Mwibuke ko Yesu ari ku musaraba. Mukumbuke jinsi Yesu alikuwa ku musaraba. Umwuka ugiye kuvamo, wakati roho tafuta ondoka. Mu yindi mvugo Imana yari igiye kwigendera. Mu musemo mwingine Mungu ataka toka. Yaravuze ngo Eli Eli lama sabakitani. Alisema Eli Eli lama sabakitani. Bisobanuye ngo yosemeka hivi, data baba ni iki kikundekesheje? Sababu gani unaniacha? Burya Imana rero, kumbe Mungu mbere yuko Yesu apfa, mbele Yesu akufa, Imana yari iri muri we. Yesu alikuwa ndani mwake. Ariko amaze gupfa, Mungu alikuwa ndani mwake. Imana yari imuretse yigendeye. Mungu alikuwa amemwacha na mishende. Ku munsi wa gatatu, siku ya tatu, Imana iragaruka. Mungu tena akarudia. Isha muri wa mubiri bahambye. Roho tena kaingia ndani ya mwili ambao walizika. Urongera kuba muzima. Tena akakuwa mzima. Yesu arazuka. Yesu akafufuka. Haleluya. Niyo mambo tuvuga ngo mu izina rya Yesu. Ndio maana tunasema ndani ya jina la Yesu Kristo. Kugira ngo data wa twese, ili baba ya sote, asure wa Mungu twahambanye na Yesu. Afufule mtu ambaye tumezika ndani ya Yesu Kristo. Nibwo busobanuro bw'umubatizo. Ariko yubuza amazina atatu. Wakati tunasema jina tatu, uwo muntu na n'ubu ntabwo abaye yazuka. ule mtu na mpaka leo hawezi fufuka. Hawagipfuye tu, angali mufu tu. Niyo mpamvu umubatizo ari mu izina rya Yesu. Ndio maana ubatizo ni mu jina la Yesu. Kandi inzira y'ukuri ni Yesu Kristo. Na njia ya kweli ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu duhamagarira abantu bose kugira ngo barebe iyo nzira y'ukuri. Ndio maana tunaita watu yote waone ile njia ya kweli. Babaririze hose. Waulize. Babaze ya nzira ya kera. Waulize ile njia zamani iko wapi? Kandi iyo nzira nta yindi. Ile njia kuna nyingine. Usibye ndi ba Petero banyuragamo. Joy, ni ile ba Petro alipita ndani. Niyo Paulo yanyuragamo. Paulo alipita ndani. Niyo natwe tugomba kunyuramo. Na sisi tunapita ndani. Yaravuze mu Bakorinto wa mbere 11. Wakorinto wa 11. Mupige kulenge muchanje nguko nanje nyigira mu cha Kristo. Mupima muguru wenda muguru yako ndani kama vile mimi nilipima ndani ya Kristo. Burya inzira y'ukuri dukwiye gucamo ni Yesu. Njia ya kweli kuna wengine ni Yesu Kristo. Kandi ushaka kubatizwa wese akabatizwa mu izina rya Yesu. Wote wanataka batizwe ni kubatizwa mu jina la Yesu Kristo. Niho wabona kubabarirwa ibyaha byawe. Wale ndio wanapaswa usamehe wa dhambi. Tazijwe mu iryo zina. Kama batizwa mwele chini. Ibyaha byawe ni wabibabarirwa. Na dhambi zako usamehewa kwa Mungu. Unabifite tu. Unalipana nazo tu. Rubaba warabyihanye. Hata kama ushatumu, ariko izina rya Yesu nuribatizwemo. Na ubatizwe mu jina la Yesu Kristo. Imana yabiguhanaguyeho. Mungu akukusamehaka. Kuko izina ribihanagura. Jina yeye inasameheaka dhambi. Ntabwo wari batizwemo. Hakubatizwa mwayo ni jina la Yesu Kristo. Burya rero turi kuvuga amagambo nkaya. Wakati tunasema maneno kama hii, abizera bari mu yonzi. Bakristo baamini bako ndani ya ile njia. Turi kubabwira ngo bagumemo neza. Ni kusema mko ndani kwa nguvu. Bahagarare neza. Musimame kanaume. Paulo aravuze ngo muhagarare mushikamye kandi mukenyeye ukuri. Paulo alisema musimame nguvu tena mukivaa kofia ya imani. Mukwezi mwekaliza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Munafunga viatu mzuri ni habari njema. Ubu biteguza. Andalizo tunaandaa. Ukigeretse kuri ibyo. Zaidi ya ile. Ngo mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mufale imani kama vile kandi ngo mwakira agakiza kababera ingofero. Abatari babwizera rero. Behaba yaamini. Iyo turi kuvuga bino, wakati tunasema hivi, turi kubahamagara nabo ngo baze. Tunapaka tuko naita nao nyie mkuyo na nyie mkuyo. Nabo bace mu iyo nzira y'ukuri. Na nyie mkuyo mubatizwe mu jina la Yesu Kristo mupite mwele njia. Abariyo bagenderamo. Ile njia mupite ndani. Izo nzira ziba Buroni muracyazikora mingi. Kula munjia Babeli mubutoke ndani. Izo nzira zija mu Ashuri. Kula munjia munaenda pembeni. Muracyazikora mingi. Wali munafanya nini kule? Inzira y'ukuri ko yabonetse. Hoja ya kweli imeshapatikana. Ubutumwa bw'ukuri ko buhari. Habari njema njoi iko. Kubatizwa ntituramanza kugusaba kwiga. Ubatizo tutakulomba tena kujifunza muda mrefu. Amafaranga y'iceti turagusaba. Tutakulomba na pesa za cheti. Kandi turakubwira ngo manzi yo gushaka nyoko mu batisi. Tutakulomba tafute mama wa ubatizo. Cyangwa ngoja gushaka siko. Ubeo tafute mama baba wa ubatizo. Twebwe no kukubatiza. Sini kubatiza tu. Imana niyo bikubyaye.
Yesu Kristo mwenyewe ndiye baba wako wa imani. Haleluya. Imana niyo abikubyaye, Yesu Kristo atakuwa amekuzala. Ntabwo umubwira ngo ujya gushaka nyoko cyangwa se. Hatutakulomba tafute baba ba imani na mama ba imani. Wigibice. Ube wote jifunza macheti vipande ya kwanza vya ngapi? Twebwe ibyo dufite birusuye. Si yeye tuko navyo inachani neno ya wokovu na Ntabwo twebwe tugira. hatuna vipande mafundisho ya maamiezi. Byuzuye. Tuko na Yesu Kristo na yeye. Abashitsi bacu rero batugeneye uyu munsi. Wageni wetu Mungu anatusikiliza sasa. Ijambo burya mufite amahirwe akomeye kuba muryumvishe. Muna heri sababu mmesikia hii maneno. Ni ijambo ryababwiraga iby'inzira y'ukuri. Ni neno kwambia njia ya kweli. Tukaba turi kubasaba ngo mbese Tukiwalomba hivi. nta numwe muri mwe Hakuna mmoja ndani yenu wabasha gushira akaboko hejuru anayeziuliza akaza agafatanya natwe anakuja nasi anaungana na shie tugakomezanya muri iyo nzira ija mu bugingo, tunaongozana katika safari ya kwenda mbinguni. tukaba dusaba abashitsi kugira ngo Wageni, niba Imana yakugendereye uyu munsi wa none, kama Mungu alikujalia neema mchana ya leo, ushira akaboko hejuru gusa useme na mimi huyu uvuge uti nanjye nemeye yuko dufatanya urugendo. na mimi natamani nibatizwe mchana Yesu Kristo, tusaidiane katika safari ya kwenda mbinguni. Tugendereye tukubasaba gushira akaboko hejuru niba wemeye yuko twafatanya urugendo, Kama nakubali tushikamane katika safari ya kwenda mbinguni, kugira ngo twikomerezanye hamwe uyu munsi wa none. tusaidiane usiku ya leo. Uwaba yumvise yuko tuvuze ukuri se? Mwamesikia tumesema kweli sasa Abati ibyo muvuze ni ukuri, Leo umesema ni kweli. nje numvisha ari ukuri. Mimi nimesikia ni kweli ya neno. Abashitsi bacu nibo turi kubaza uyu munsi. Mugeni, mwuko Mwumvishe unaona ko kisikia ubatizo byose ujana byose sasa. ari ukuri. Leo unasikia tumesema ni Nawe kweli. dufashe ashira akaboko hejuru. Na wao pia useme tusaidie kidole yuko huko. Mwenyewe mlifuata kumbe. Abashitsi batugendereye bavuye mu madini. Wageni watembelea kutoka katika Bakumvisha mazeshi. ibyo twigishije. Wamesikiliza vitu Bakumviriza bagasanga ari ukuri. Wamefuata neno wanakuta ni kweli. Nibo twabwiye ngo bashira amaboko hejuru. Wale ndio tumesema watiki kidole yuko. Mubarikiwe sana. Na hara twahabonye abandi batatu Na wale tunapata tunaona wengine bavuze bati twumvisha ari ukuri. wamesema tumesikia ni kweli. Bene nk'aba Yesu arababwira bati mwegereye ubwabo. Yesu alisema wafile muko karibu ya ufalme. Haleluya. Wako karibu ya ufalme. None rero ijambo riri kutubwira ngo Neno inatuambia hivi. ntimukiringire iby'ejo Msitumainie ya kesho. kuko mutazi icyo uwo munsi uzacana. Sawa baba wajua itazaliwa na usiku moja. Nayo ni inyandiko. Nani andiko ndio? Niba wumvisha ari ukuri, Kama umesikia neno nimekusema ni kweli, waba ukwiriye guhaguruka inakubidi usimame ukavuga uti nanjye ukuri nemere kukugenderamo. na mimi useme yuko na neno kweli kutembelea ndani. Utizeye Usirudie na waamini. none se uzi icyo ejo uzacana. Sasa leo itatokea kesho. Ubuzima bwo mu kanya karaza urabizi. Itatokea nyuma ya hapo na Yeshua. Aho ijambo rikutubwira ngo ngo mutazi umunsi cyane. Andiko nasema hiyo ni tayari siku zote sababu amchue siku na saa. Uko mwumvisha ari ukuri rero. Umesikia ni kweli. None muri ndi iki? Unangoja nini simukuye? Mukuye Tufaza kugira ngo muhaguruke, msimame. muhamye. Unajua mshuhudie. Mwizeye ngo butumwa bwiza. Kama unajua unaamini habari njema. Turacyakomeje guhamagara bene data n'abashiki bacu batubereye abashitsi. Tungali tunaita bandugu na wadada walitutembelea mchana leo. Haleluya. Amen. Kuko nabo batubereye abashitsi bafite iyo baturutse. Sababu walitupia wageni na wako na wanatokea. Kandi nabo bababwiraga ko iyo ari mu nzira. Nabo banabambiaga kule kisi wako munjini. Kwa bumvishe iyo ngiyo bavuga ngo nta nzira itageze i Roma. Yeye wanasemaka munjia zote zinafika Roma. Kumbe bo bari kwinjira i Roma. Sababu wao wako na sheria ya Roma. Twebwe turi kuja mu ijuru. Sisi na sheria yetu mbinguni. N'abandi bo bari kwinjira i Roma. Na wengine munjia zote zinafika Roma. Haleluya. Twe dufite inyigisho zavuye mu ijuru. Sisi tuko na mafundisho kutoka mbinguni. Ariko ugenza inyigisho zabo. Hao kachunguza mafundisho yao. Zavuye i Roma burya. Hao zitokea Roma. Basenga bavuga ngo mwami mwami. Wanasema mfalme mfalme. Ariko Yesu aravuze ngo Yesu alisema abavuga ngo mwami mwami. Wanasema Mungu Mungu. Si bazabona ubwami bw'ijuru. Si wale watakaoingia katika ufalme mbinguni. Keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Wale ambao wanataka wanafanya mapenzi ya Mungu. Kuko Yesu nawe
ko bamusenga, sababu alikuwa anajua kuna watu ambao wanamuomba. ariko yabavuze haravuga ngo, Lakini alisema hivi, bansengera ubusa, wananiomba bure, kuko inyigisho bigisha, sababu mafundisho yao amategeko y'abantu ni sheria za watu. ntabwo bashaka kwigisha ibivuye mu ijuru, Hawataki kufundisha vinatoka ngo mbinguni, bigishe nk'uko abandi bigishaga. wafundishe kitu wengine walifundisha. Rero aha muri rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Katika hii barua Paulo anaandikia Warumi igice cya kabiri duhereye ku murongo wa 5, 2:5, Pawulo yandikiye Abaroma ati, aliandikia Warumi akisema, ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, sababu na hukumu wa moyo wirindirije umujinya uzaba ku banzi, uzaba ku munsi w'uburakari, unashwekea hasira na sababu ya Mungu utakuwa siku. amateka y'ukuri azahishurwa, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amena. Ngo kuko ufite umutima unangiwe utagira ute, Sababu na moyo mgumu yataki waamini. waruzi neza yuko hari abantu ushobora kubwira uti nyamuneka mu minota mikeya Imana irarimbura isi akananga tu. Uyoga kuna watu wanasiambia dakika kidogo Mungu anataka angamiza dunia na hawatasikia. Kuko umutima wabo ugize ute, Sababu roho yao inaangiwe, wana ugumu wa moyo. ariko iyo wanze kwihana kandi wumvisha umuburo, Lakini unakatala amini na umesikia neno, nta kintu uba wirindirije haushwekei vingine usibye uburakari bw'Uwiteka, isipokuwa hasira ya Mungu. kandi uburakari bw'Uwiteka Na hasira ya Mungu nta muntu uzabukira hakuna mataokoka ile hasira niwanga kwihana. kama hauamini. Haleluya, Amen. reka tugusabire gushyira akaboko hejuru, Tukoroge mahala tena utie kidole yulu, kugira ngo utavuga ngo twihuse. usiseme na wale nao wamemaliza mbili. Ni karibu kuri wowe, Karibu kwako ndugu, shyira akaboko hejuru, na wewe tie kidole yulu, cyamuhaguruke, ube usimame na wewe wifatanyirize natwe kwa nafsi yako, tuungane pamoja muri uru rugendo. mwa safari kwenda mbinguni. Ni karibu kuri wowe Shikuya wako ndugu yangu, muri uyu mwanya. kwa hii muda yako hii. Hano rero twasoje, Sio tunamaliza, kandi twebwe umurimo wacu sio kazi zetu ni ugutera imbuto, ni kupanda mbegu, Imana akaba ari yimeza. Mungu mwenyewe ndiye anaoteshaka. Abumvishije ijambo rero bose, Walisikia hii neno, Imana ikomeze irimeze mu mitima yabo, Mungu aioteshe katika roho zao mu izina rya Yesu Kristo. mjina la Yesu Kristo. Twabonye rero abamaze kumva ukuri kw'ijambo, Tumeona wamesikia kweli ya neno. ntabwo twarangiza tutumvise icyo bahunze. Hatuwezi kutoka hapa na tuwaulize wamekimbia nini au wanataka nini, niyo babaga, wanataka nini, wanapenda wafanye ko buri nini. muntu afite iyo yabaga mu dini yabagamo. Kila mtu anajua kwa alikuwa na dini alikuwamo, nubwo atagira idini akaba abonye inzira y'ukuri, hata kama alikuwa hana kanisa lakini amepata ntabwo njia ya kweli. twagenda tatubwiye icyo ahunze. Kila mtu atatuambia nimemleta mahali hapa na turahera kuri mwene data, tanzia pale mtapiga magoti ndugu dada, atubwira icyo ahunze kandi atubwire nimba yemeye kubatizwa mu izina rya Yesu. kama nakubali kubatizwa mu jina la Yesu Kristo utasema magoti. Karibu sana, karibu sana, karibu kaka, sema amena. Mimi nimeamua kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Anasema ameamua kubatizwa mu jina la Yesu Kristo. Karibuni. Amena. Amen. Anasema jina lake Kaindo, ni dada yake na Fadhili frere wetu, na anasema anapenda batizwe mu jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu. Amina. Amena. Mimi kwa majina ni Samuel Sinamenye, niko ndugu yake ya Fadhili. Kupitia tangu zamani nilikuwa Mkristo wa kanisa ya Methodiste. Lakini tangu nilikuwa kule na Fadhili alikuwa naenda ku kanisa, sikuonaka mabadiliko. Wakati Fadhili aliingia kwa hii kanisa, bwana kabisa tulionaka ndipo abatizwe, tunaona miaka 2 zinaisha. Mimi nyumba tulikuwaka kabisa alishashinda wazazi. Ndio. Sika alikuwa mmadini. Mimi wakati amefika huko, miaka 2 zinaisha, familia kabisa tulishasema Mungu apewe sifa. Ndio. Haleluya. Fatana
na mateso yake bibi yangu naye akakuya mwa hii kanisa. Ndio, ni wetu kabisa. Tangu bibi yangu naye batizwa mwa hii kanisa kabisa, mnyumba tunaishi kwa amani. Ni haleluya kabisa. Ndio. Mama yangu pia naye Ndio, leo tuko naye huko. Kanisa batizwe si asikia funzo kwetu. Ndio maana na mimi ninasema mweni batizwe na mimi mwa hii kanisa. Burya rero iyo abantu bari kwihana abandi bari kureba, Wakati watu wanatubu na wengine wako na maono. no kuja mu ijuru nuko Na kwenda mbinguni ni hivi, wengine wako na refe na wengine wako na jende. umuntu ni hano kureba Wote Mungu hapo iko naona. ukaba usigaye wicaye, Nuna bakilia pale mkiti no unaona. kuja mu ijuru azanagenda usigara no kureba tu. Na kwenda mbinguni watu watanyanguli wako na kuna refe tu. Imana rero ikomeze ikora umurimo wayo, Amina. yigishe buri wese mu izina rya Mufundishe Yesu wote Kristo. mjina la Yesu Kristo. Turasenga Imana. Tunakubariki na kushukuru Mungu wetu Yesu Kristo. Asante, ubarikiwe na umidiwe kama mema ambao umetenda mchana leo. Jina lako Mungu wetu Yesu Kristo ibarikiwe na pewe sifa. Amen. Tumekuwa tukisikiliza neno kuhusu njia. Tumejua njia ya kweli na haki ni Mungu wetu Yesu Kristo. Tunakuomba utupe kutubu katika hii njia, utushike mkono, utuimarishe, utuwezeshe Mungu wetu Yesu Kristo, sababu bila wewe sisi hatuwezi lolote. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu, tunahitaji msaada wako, endelea kuwa pamoja nasi katika safari ya kwenda mbinguni. Utumishi wako umepitia mchana leo, tunaomba nguvu za Roho Mtakatifu, tunaomba uwezo, tunaomba vipawa mbalimbali vishike ndani mwake. Yesu Kristo ndani ya gara yake umjaze. Mungu kusoma na kuelewa, muongezee utafsiri, muongezee maarifa, ili siku kama na hii anaposimama mbele ya kundi apate ya kufundisha Mungu wetu Yesu Kristo. Umujazi. Wasikiaji wengi wamesikia. Neno imepandwa. Yesu Kristo wewe imwagilie, wewe yoteshe, yeye izae matunda. Wewe wamesikia neno wako hapa na wako nje wako tusikiliza. Mungu neno ndiye babadilisha. Tujalie neema, utuimarishe, utumisha kwa mjaze, nasi kanisa lote utupe ushirikiano na kushirikamana katika safari kwenda mbinguni. Ndio. Tuwezeshe, unafundisha, unayebadilisha, unayeokoa, unayekamilisha neno ni wewe Mungu. Roho Mtakatifu aende kutonongolezea usiku kama vile mchana. Ndio. Asante Kristo, tunakuomba tukiwa na imani utatenda na taratibu zote ngani mbele tutaenda kuzibariki na kuzisimamia. Ni kwa uwezo wa jina lako Mungu wetu Yesu Kristo tunaomba. Amen.